Magandang buhay kakabsat. Ito ti araramidin mi dito yun. Araramidin ni Raman Napay. Oh, kita nyo mamat, nagpintas. Oh, dagiti mayat nga gumatang. PM dak lang ne, nagmayat ne. Dekorasyon. Ayan. Tadda kamot. Oh, ayan, nagpintas ne, di kay may ayo. Oh, nalakalang. Handmade. O, habang nagtutugaw kami nito, at agar-aramid nga nagagot. Nagado na naramid na niya. O, tamama. O, nagpipintas. Ayan. So, PM dak lang kakabsat, agiti mayat nga agpa-order. Nalaka lang. O, magandang buhay. Ayan. Nagmayat. Yan na tinaramid ni Madamo. Mada kami mandito yan. Isusurot ko lang talaga yun. Madamati or tani Joby. Pustora na gitu taga so marampiang. Gumatang kain kakabsat. Nalakalaeng datilakok. Manong ay dito yaya. Sako ko na. PM dak lang kakabsat ni nagpintas ni para iti salasyo, dekorasyon. Oh, ha? Teacher's Day? Oh, kita nyo man kakabsat pang Christmas tree. Oh, dito yan. Dito nararami din. Oh, yan. Nagpintas niya. Dagilap-gilap na niya. Oh, pang Christmas tree niya. Oh, bili na kayo. Mano dito ay? Mura lang. $100? Oh, $100 Hong Kong. Oh, nagmayad kakabsat ni. Oh, PM dak lang. Oh, doble kita, gagayem, king kakabsat ni. Ada santi na yegwa, nagramot ni sante. Oh. Deta karuot. Deta pa nakaruot na. Tata, nagbunga iti Christmas tree. Oh, nalakalang kakabsat ni. 120. Oh, the tower na. Plus ni sante. Santi Barley. Bili na kayo. EM is the key.